आवर चैनल तानु तनु सिस्टार्स। तो आमी तानु और आमार बोन हलो तनु। तो आजकेर ब्लगटा खूबी स्पेशल होते चले देखे तो तोमरा बुझे गेछो जे कि स्पेशल ब्लग। तो पुरोटा देखते थाको, अवश्यई तोमादेर भालो लागবে। সুখ ভরে দেব আজ তোরে আঁচলে, মন যেন আজ মেলেছে ডানা, উড়েছে আকাশ। সংস্পর্শন শুদ্ধিমাবন ভদ্রয়ন তদম্মা। তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।